ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ। ପୁଣି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ। ରାତ୍ରିର ଭାର ନେଇ ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ କରିଦେଇଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ କେତେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆମଙ୍କର ଭାର ବହନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାରେ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। Praise the Lord from God ଆମର ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯାହା ପଢିଲୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ। ଆମେ ଗତ ରବିବାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଳନ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 40 ଦିନ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ ଅଥବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ସେ 40 ଦିନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥାଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଂଶକୁ ଆମେ ପଢୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ 40 ଦିନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବା କାହିଁକି ସେ 40 ଦିନ ଏ ଜଗତରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ କବରଶାୟୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ହତାଶ ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବାର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ମନେ ପକେଇ ପାରିନଥିଲେ ବା ବୁଝି ନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଉଠିବି, ଏହାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୂତମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୁକ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୂତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଅଛ? ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେ ସେପରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଗାଲିଲୀରେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ତୁମେ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଦୂତଙ୍କର ଏହି କହିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେଇ କିପରି ଭାବରେ ଉଠିପାରେ? ଏବଂ ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କିପରି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରି ଆଉ ଥରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଉଠିବେ, ଏ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଯୋହନ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯାଉ, 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଘଟିଅଛି। ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୂନ୍ୟ କବର, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଖବର ମଧ୍ୟ ପିତର ଏବଂ ଯୋହନକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କବର ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିକି ଆସିଲେ। ଗୋଡ଼ି ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ଏ ମହାଯାଜକ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହାକୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଛି, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ
पुनर्बार प्रभु जीशु जो मरियम को देखा देले मरियम जो प्रभु जीशु देखा पाइले से मत आसिक शिष्य मान को कहले जे मु प्रभु जीशु को देखी अछि से उठी अछि से जीवित से शिष्य माने ताहाक मध्य ग्रहण करि पारले नै से माने गोटे रुद्ध कुठरी मध्यरे समस्ते से माने रहिले काळे से माने कति विपद आसीबो गोटे भय गोटे हताश निराश मध्यरे से माने अछंती गुरु आज से मानक सहित नाहंती एई 3.5 वर्ष से माने गुरुଙ୍କ सहित थिले गुरुଙ୍କ सहित बुलुथिले गुरुଙ୍କର शिक्षा सुनुथिले गुरुଙ୍କର आश्चर्य कम देखुथिले एवं परवर्ती समय से माने मध्ये अनेक आश्चर्य कम करियछन किंतु परवर्ती समय जतबे वर्तमान गुरु नाहंती से माने भाबुछन आमानकर कोन हबो आमाने कोन करबा आमाने पुनर्बार आमानकर वृत्ति को फेरी जिबा ना आमाने कोन करबा ए प्रकार गोटे द्वंद्व ए प्रकार गोटे हताश निराशा मध्यरे से माने अछंती एवं रुद्ध कोठरी मध्यरे अछंती आ जतबे से रुद्ध कोठरी मध्यरे अछंती सेतबे प्रभु यीशु से मानक मध्य को आसुचंती आ से कहउचंती सलाम तुम मानक शांति हो तुम मानक मध्यरे शांति हो आ आसिकी देखो तुमने आसिकी देखो मु तुमनकर गुरु मु पुनर्स्थित होई उठी अछि आ जतबे से माने प्रभु यीशु को पुनर्स्थित प्रभु यीशु को देखु अछंती सेतबे लिखा जाय से माने आनंद कले आ से माने प्रभु यीशुଙ୍କର से पुनरुत्थान देखि बा प्रभु यीशु जे पुनर्स्थित होई उठी अछंती एहा को देखि गोडे पद लिखा जाय से माने आनंदित हले से माने बहुत खुशी गले जे तांकर गुरु उठी अछंती से जीवित से मृत नहंती से जीवित ए सब देखिले से माने परवर्ती समय थोमाଙ୍କ विषय मध्ये जानो थोमा से स्थान रथिले जतबे शिष्य माने कहउचंती जे गुरु उठी अछंती आमे ताको देखि अछु थोमा कहउचंती नाइ मु विश्वास करिबि नै जे तबला पर्यंत मु तांकर क्षत दान स्थान रे अंगुली स्पर्श न करिछि न देखिछि मु सेदळ पर्यंत विश्वास करिबि नाही ओ परवर्ती समय जतबे थोमा थिवा समय प्रभु यीशु से गृह रे उपस्थित होउचंती आ समान को संभाषण करूचंती तुम मानक मध्यरे शांति हो आ परवर्ती समय रे थोमा को कहउचंती थोमा तुम आसो देखो तुम आंगुली दे देखियो परा कहउथलो मोर क्षत स्थान रे स्पर्श करी देखो मु गुरु मु उठी अछि मु जीवित आ सेतबेले थोमा कहउचंती हे मोर प्रभु हे मोर यीशु परवर्ती समय प्रभु यीशु को तुम देखिकी मते विश्वास कलो किंतु जो माने मते न देखिकी विश्वास करी अछंती से माने धन्य हालेलुया प्रभु को नाम रे गौरव हो आमानकर प्रभु यीशु पुनरुत्थित आ थोमा ताहांको देखिले जानिले किंतु जतबेले बारंबार प्रभु यीशु से मान को दर्शन दउचंती तथापि से माने ग्रहण करि पारुनांती 21 पर्व रे पितर से अन्य शिष्य मान को धरि की तिबिरिया समुद्र कूल को जाउचंती कहउचंती मु माछ धरिया को जाउची आ से माने मते ताको सहित माछ धरिया को जाउचंती आ माने भी कोन करबा गुरु नाहंती आसो माने माछ धरिया को जीवा आ से माने माछ धरिया को चलिया तिबिरिया समुद्र कूल रे सारा राती से माने परिश्रम कले से मानकर जाल पकेइचंती परिश्रम करिचंती किछि पाइना पांतिया समय प्रभु यीशु पुनर्बार से मान को दर्शन देवा पाई जतबे आसीचंती कहउचंती पिला माने तमे किछि माछ धरिछ कि नाही आमे किछि सारा राती आमे परिश्रम कलु किछि पाइना जाल पका आ जतबे सने जाल पकेइचंती जतबे सने जाल रे माछ देखुचंती सेतबेले जोन कहउचंती ए तो प्रभु आ सेतबेले पितर से तांकर पोशाक पिंदी पानी की डेई पड़ी कि प्रभु यीशु को निकट आछंती आ सेतबेले प्रभु यीशु कहउचंती तमे जो माछ धरिछ किछि लेके आसो आ से माने देखुचंती प्रभु यीशु गरम गरम रोटी माछ तो मजा रखिछ आ लेखा जाय प्रभु यीशु नीचे यीशु आसी रोटी घेनी से मान को देले आ सेही प्रकार माछ मध्य देले प्रभु यीशु नीचे समान को परिवेषण करूचंती आसो मोर पिला माने तुमे क्लांत होइछ तुमे भोकिला अछो किछि खाइना आसो तुमे भोजन करो मोर प्रिय माने प्रभु यीशु पुनर्बार समान को देखा देबा को पड़िला कारण से माने एहा को ग्रहण करि पारु नथिले पुनरुत्थान परे शिष्य मान को बारंबार प्रभु यीशुंकर
प्रभु यीशु जे उठी अछंती सजीव यह प्रकाश करिवार आवश्यक थिला कारण सेमान जेपरि विश्वास रे सुदृढ़ हेबे एवं प्रभु यीशुंकर पुनरुत्थान जे वास्तव यह को सेमाने ग्रहण करिवे एवं से पुनरुत्थान शक्ति जेपरि सेमान को संपूर्ण भाव रे ताको ऊपरे रहिबो एवं सेमान ताको बुझी पारिबे एवं से शक्ति अनुसार कार्य करिवे सेथि निमंते बारंबार बारंबार प्रभु यीशु सेमान को देखा दवा को लागिले सेमान को देखा दवा द्वारा सेमान जेपरि प्रभु यीशुंकर पुनरुत्थान को बुझी पारिबे जानी पारिबे से जेपरि कहिथिले से प्रकार जेपरि सेमाने जानी पारिबे गोटे दिन संध्यारे आम आलोचना करूँ जे इमाई पथर जो से दुई जन जाउछंती सेमानकर आखि अंध हो जाइछि प्रभु यीशु सेमानक सहित जदि चालुछंती सेमाने मध्य विश्वास करि पाना ग्रहण करि पारु नांती सेमाने प्रभु यीशु बचे तुम को विषय कथा वार्ता करूछ तुमे कोन जेरूशलेम रे गोटे लोक जे कि ए सब विषय जानिन ओ सेमाने किपरि भाबरे प्रधान याजक शास्त्री माने ओ सेही यीशु को मारी देले आमे जाको भाववादी बोली भाबुथुलु जे कि आमान को रोमियो मानकर शासन रक्षा करिवो या माने भाबुथुलु किंतु सेमान को से ताहाको सेमाने मारी देले से मरी गले एवं आज सकाळो से महिला माने जाइथिले सेमाने कहउछंती जे ताहाकर शरीर कबर रे नाही बोली से उठी अछंती बोली कहउछंती एई प्रकार भाबरे जेतबे कहउछंती प्रभु यीशु कहले से मनुष्य पुत्र जे दुख भोग करी पुनर्बार और महिमान्वित हेबे या कोन आवश्यक नथिला तापरे से मूसा एवं भाववादी मानक ठारो समस्त विषय समान को बुझेई दउछंती तथापि ए शिष्य माने समान प्रभु यीशु को चिन्हि पारुनांती जानि पारुनांती ग्रहण करि पारुनांती जेतबे समान जे कि भोजन रे बसुछंती सेतबे लेखा जाए सेमानकर चक्षु उन्मुक्त हला और सेमाने प्रभु यीशु को चिन्हिले हालेलुया मोर प्रिय माने आ सेमाने इमाय को कोन जिवे सेमाने फेरी आसिले एवं सेमाने जेरूशलेम रे शिष्य मान को कहउछंती से उठी अछंती से मृतमान को मथरे नाहंती से जीवित हालेलुया एई प्रकार भाबरे शिष्य मान को सुदृढ़ करिबा पाई सेमान को विश्वास रे स्थिर रखिबा पाई पुनरुत्थान रे शक्ति की बुझिबा पाई सेमान को बारंबार 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 प्रभु यीशु को प्रकाश करिबा को हला सेमान को निकट रे आ सेई प्रकार तीन पदर लिखा जाए दुख बहुतारे अनेक प्रमाण द्वारा सेमान को निकट रे निज को सजीव देखाइले निज को प्रमाण कले जे तुमने देख मु गुरु तुम मानकर उठी अछि मु आ से कबर रे नाही मु से मृत मान को मथरे नाही मु उठी अछि हालेलुया प्रभु को नाम रे गौरव हो जे जीवित जे त्रिएक परमेश्वर गोटे पुत्र परमेश्वर से किपरि भाबरे मृत मान को मध्य रहिबे से किपरि भाबरे मृत्यु ताहाको ग्रास करि पारिबो केबे नुहे सेति पाए मृत्युर कबळरू से बाहरी छंती से उठी अछंती शिष्य माने कहउछंती तुम माने देखो मु सजीव होई उठी अछि मोर प्रिय माने ए पुनरुत्थान विषय बुझेबा पाई पाउल परस्थ मंडली को गोटे पर्व 15 पर्वटी पूरापूरी भाबरे बुझेबा पाई से चाहिछथि जेपरि करन्थिय मंडली बुझिबा को पारिबो जे प्रभु यीशु उठी अछंती से पुनरुत्थित सेति पाई से 15 अध्याय 3 पद एवं 4 पद रे कहंती कारण जो शिक्षा मु पाइथिली सेति मध्यरु ए प्रधान शिक्षा तुममान को प्रदान करिथिली यथा ख्रीष्ट शास्त्र अनुसार आम मान को पाप निमंते मृत्यु भोग कले समाधि प्राप्त हेले शास्त्र अनुसार तृतीय दिवस रे उचित हेले जेपरि भाबरे शास्त्र कहि अछि सेही प्रकार भाबरे से दुख भोग करि अछंती से समाधि प्राप्त होई अछंती से पुनर्बार पुनर्सित होई उठी अछंती यदि प्रभु यीशु उठी नाहंती तबे आमानकर विश्वास निष्फल वृथा आमानकर विश्वास रे किछि लाभ नाही 17 पदरे से कहंती यदि ख्रीष्ट उत्थापित होई नाहंती तबे तुममानकर विश्वास निष्फल आ तुमे माने पर्यंत अपना अपना पाप रे अछ मोर प्रिय माने प्रभु यीशुंकर पुनरुत्थान आमानकर निमंते आवश्यक थिला कारण जेपरि शिष्य माने भाबी थिबे बा किपरि भाबरे अनेक लोक आसीचंती अनेक
बड़ बड़ कथा कहते मृत्यु ही शेष किंतु प्रभु यीशु से प्रकार नुहंती से पुनर्थित होई उठी अछंती याकु प्रमाण करिबा पई याकु प्रकाश करिबा पई और प्रभु यीशु को 40 दिन ए पृथ्वी रे जगत रे रहिबा को पड़िला एवं शिष्य मान को निकट रे निज को प्रमाण देबा को पड़िला जे से उठी अछंती से जीवित से ही जीवित से उठी अछंती गोटे पद पाउल सुंदर भाव में लिखती फिलिपी तार 3 अध्याय 10 पदरे पदटी पढ़िला बेले बहुत आनंद लगे। पाउल कहती फिलिपी तार 3 अध्याय 10 पदरे एपरि लिखा जाए जेपरि मु ताहांकु अर्थात जेपरि मु यीशु को पुनरुत्थानर शक्ति और यीशु को मृत्यु भोगरे यीशु को तुल्य हुई यीशु को दुख भोगर सहभागिता ज्ञात हुए। अति सुंदर भाव में पाउल ए स्थान रे वर्णना करती प्रभु यीशुंकर पुनरुत्थानर शक्ति प्रभु यीशुंकर पुनरुत्थानर शक्ति एवं यीशु को मृत्यु भोगरे यीशु को तुल्य हुई यीशु को दुख भोगर सहभागिता ज्ञात हुए। मोर प्रिय माने जते बेले पुनरुत्थान आमान निमंते वास्तव हुए तार शक्ति को जते बेले आमाने हृदयगम करू सेतबेले आमानकर जीवन परिवर्तन हो जाए ताहांकर मृत्यु भोगरे एवं ताहांकर दुख भोगरे आमाने अंशी हो जाऊ कारण पुनरुत्थान आमानकर जीवन को परिवर्तन कर दिए। प्रेरित कियारे आमाने देखुछु जतबेले सेमाने एई पुनरुत्थानर शक्ति को वास्तवता को अनुभव कले सेतबेले सेमानकर जीवन परिवर्तन हो गला सेमानकर जीवन परिवर्तन हो गला सेमाने आ पछकु फेरिले नाही। गोटे दिन थिला सेमाने प्रभु को ठारू दूर को चली जाइतिले सेमाने अस्वीकार करितिले प्रभु यीशु को मृत्यु पर सेमाने हताश निराश हो जाइतिले किंतु जतबेले प्रेरित 1 पर्व 8 पदरे 8 पद अनुसार जतबेले सेमाने पुनरुत्थान को बुझी पारिले सेतबेले पवित्र आत्मा के शक्ति सेमान को आवरी नेला एवं सेमाने प्रचार करिवा को आरंभ कले प्रभु यीशुंकर सुसमाचार कहवा पई आरंभ कले ओ गोटे दिन रे 3120 जन को नै गोटे मंडली आद्य मंडली गड़ी उठिला एवं परवर्ती समय सेमाने प्रचार करी चलिले आ पछकु हटि नाहांती सेमानकर जीवन रे धारणा आसिला कष्ट आसिला दुख आसिला किंतु सेमाने पछ घुंचा देले नाही आ फेरिले नाही। 12 जन शिष्य पाउल स्तिफान एमाने समस्ते और से जो पुनरुत्थान को वास्तवता को जतबेले हृदयगम कले विश्वास रे सुदृढ़ हो गले सेतबेले आ सेमाने पछकु फेरिले नाही। प्रेरित 5 अध्याय 41 पदरे लिखा जाए सेतिरे सेमान जे सेई नाम सकाशे अर्थात यीशु को नाम सकाशे अपमान भोगिबा को योग्य बोली गणित होइतिले सेति निमंते सेमाने आनंद कर महासभा रु बाहरी गले जतबेले ताड़ना आसीची कष्ट आसीची सेमान को प्रहार करा जाईची किंतु सेमाने खुशी होउचंती आनंद करूचंती जे प्रभु यीशु को निमंते सेमाने जे आज ताड़ना पाइबा पई मनोनीत होइचंती योग्य होइचंती सेति पाई सेमाने आनंद करी चली जाइचंती कारण सेमाने प्रभु यीशुंकर पुनरुत्थानर और से शक्ति को वास्तवता को निजर जीवन में सेमाने अनुभव करि पारिथिले। मोर प्रिय माने जतबेले आमाने प्रभु यीशुंकर पुनरुत्थानर वास्तवता एवं ताहार और शक्ति की निजर हृदय रे निजर जीवन रे आमाने बुझु ताहाको आमानकर जीवन आमानको विश्वास सुदृढ़ हो जाए और ताहाको शक्ति को जतबेले आमाने बुझी पारो सेतबेले आमानकर जीवन परिवर्तन हो जाए। से दिन थोमा कहले हे प्रभु हे मोर ईश्वर ओ से पुनरुत्थानर ओ शक्ति से वास्तवता ताको भारत आसीबा पई टाणी आनी थिला आ से भारत को आसी स्थान रे साक्ष्य बराई गेले एवं सेही परि भाबरे समस्त शिष्य माने
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଗଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼େ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର କରିଦଉ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ, ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଉ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଅନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ମହିମାର ନିମନ୍ତେ, ଏବଂ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ ଯେ ଆମେ ଆଉ ସେଇ ପଛକୁ ଫେରୁନା, ଆମେ ସେ ପଛକୁ ଅନାଉନା, ଆମେ ସେ ଆଗକୁ ଅନେଇ ସେ କୃଷକୁ ଅନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁ। ଯେପରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦିଓ ତାଡ଼ନ ଆସିଲା, କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଗଲା, ତଥାପି ସେମାନେ ରହିଗଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢି ଉଠିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ କେତେ ନିଜସ୍ୱ କରିଅଛୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ କେତେ ସୁଦୃଢ ହୋଇଅଛୁ, ତାହାଙ୍କର ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ମତେ କେତେ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛି, ଧରିଅଛି, ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯଦି ଧରିଅଛି, ଯଦି ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା, କାରଣ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ, ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏଇସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏଇସବୁ ହତାଶ ନିରାଶ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସେ ସବୁର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ରୂପେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯେପରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ଯାହା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏହା କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଦେଲେ, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିଦଉ, ସୁଦୃଢ ହେଇଯାଉ। ଯେପରି ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି, ଆଉ ରାତ୍ରି ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଧରା ପରେ, ମୃତ୍ୟୁ ହଜିଛି ଦୂରେ, ଆଉ ରାତ୍ରି ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଧରା ପରେ, ମୃତ୍ୟୁ ହଜିଛି ଦୂରେ। ବିଜୟୀ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ହସି, ବିଜୟୀ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ହସି, ଏଇ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ, ଆଉ ରାତ୍ରି ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସରେ ଆସ ବିଶ୍ୱର ଯେତେ
ক্লান্ত জনতা আজি আসরে আস বিশ্বর যেতে ক্লান্ত জনতা আজি অমর খ্রিস্ট বন্দনা গাই অমর খ্রিস্ট বন্দনা গাই চরণ যারে পূজি লজ্জিত আগ পরলোক কুহ লজ্জিত আগ পরলোক কুহ জয় তুম কেউঠারে ଆଉ ରାତ୍ରି ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଧରା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହଜିଛି ଦୂରେ ଯୀଶୁ ତ ଆମର ପଥ ଆଉ ସତ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସେହି ଯୀଶୁ ତ ଆମର ପଥ ଆଉ ସତ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସେହି ପତିତଙ୍କୁ ଦେଲେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ପତିତଙ୍କୁ ଦେଲେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କୃଷର କଷଣ ସହି ଚିର ଉନ୍ନତ ପ୍ରିୟ କୃଷ ଆମ ଚିର ଉନ୍ନତ ପ୍ରିୟ କୃଷ ଆମ ଜୟ ତୁମର କତରେ ଆଉ ରାତ୍ରି ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଧରା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହଜିଛି ଦୂରେ ବିଜୟୀ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ହସି ବିଜୟୀ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ହସି ଏହି ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଆଉ ରାତ୍ରି ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଧରା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହଜିଛି ଦୂରେ ମୃତ୍ୟୁ ହଜିଛି ଦୂରେ ଯେପରି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସୌଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଯୀଶୁ ଆପଣ ପୁନର୍ଜିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବିତ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୁଁ ଏବଂ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଜୀବନରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପାରିବୁ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପାରିବୁ। ଏହି ଅନୁକୂଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍, 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 ଆମେନ୍।